कैसा है बा कैसा है কেমন আছো क्या हाल है की खबर क्या हाल है की खबर ठीक है ঠিক আছে বা আচ্ছা है ঠিক আছে ভালো আছি मैं আমি तुम তুমি आप আপনি आप किधर रहता है আপনি কোথায় থাকেন आप किधर रहता है मेरा घर केरला में আমার ঘর केरला आपका परिवार में कौन कौन था আপনার পরিবারে কে কে ছিল मेरा माँ बाप साथ में बीबी और बेटा আমার বাবা মা এবং বউ এবং ছেলে आपका बेटा कितना साल था আপনার ছেলের কত বছর ছিল 12 साल 12 বছর क्या हुआ था उसका তার কি হয়েছে क्या हुआ था उसका बुखार बुखार अर्थ জ্বর भाई भाई अर्थ भाई बहन बहन अर्थ বোন बहन अर्थ বোন मामा अर्थ मामाई চাচাকে চাচাই বলে কাকা दादा दादा दादी दादी सेम टू सेम एक एक दो दुई तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छय सात सात आठ आठ 10 10 11 11 अर्थ 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আরো বেশি শব্দার্থ নিয়ে আসবো এবং আরো নতুন নতুন শব্দার্থ যোগ করব তো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আর আপনি যদি চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন আশা করি তো বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন